এদিকে এদিকে তোর দিকে লোক আমার হাতটা চুরি হয়েছে জুন মাসের 6 তারিখ 5 তারিখ আমার হাতটা চুরি হয়েছে। আমি অফিস থেকে আমি একটা অর্গানাইজেশনে জব করি, তো ওইখান থেকে আমি বাড়িতে যাইতেছিলাম। তো আমি প্রতিদিনই ওই জায়গাটা হাইটটা যাই আর কি। তো ওই জায়গাটা যাইতে সময় আমার বাড়ির পাশে মানে বাড়ি থেকে একটু অনেক আগেই একটা মোড় আছে রাস্তা, ওইখান থেকে ইন্দ্রনগর কমলাকান্ত পাড়া রোড, ওইখান থেকে আমার হাতটা পিছন থেকে আসছে, এসে আমার হাতটার মধ্যে এরকমভাবে ঘাড়ের মধ্যে ধরছে দিয়ে তারপর হাতটা টান দিয়ে তারপর নিয়ে চলে গেছে। কয়জন আসলো যখন? একজন। তারপর আমি কি করছেন? তারপর আমি আশেপাশে কেউ লোক বলতে কেউ ছিল না, শুধু একজন মহিলা ছিল, উনি আমার সামনে ছিল। তারপর উনি আমার জিজ্ঞেস করছেন যে কী হয়েছে। আমি বলছি যে আমার হাতটা নিয়ে চলে গেছে। তো উনি বলছে আরে চিৎকার করো তোমার হাতটা নিয়ে চলে গেছে। তারপর আমি চিৎকার করছিলাম, কিন্তু আশেপাশে যেহেতু কেউ ছিল না তো কেউ আসেনি। আমি চিৎকার করে ওর পেছনে যেতে ও বাইক নিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, তারপর আমি থানায় জানিয়েছি। তারপর এখানে এসেছি, এসেছে রিপোর্ট করেছিলাম। এখন হাতটা পেয়ে মানে আমি কিভাবে এক্সপ্রেস করবো, আমি সত্যি ভাবতে পারিনি যে হাতটা আবার ফেরত পাওয়া যাবে। আমি খুবই খুশি হাতটা পেয়ে। আর আমাদের যে স্যার বড়বাবু, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে উনি আমাকে হাতটা পাইয়ে দিয়েছেন। মানে ওইটা আমার এক্সপেকটেশনের বাইরে ছিল। ওইটা সত্যি আমি খুবই খুশি। एक्चुअली बहुत दिनों से पूरा टाउन एरिया में जैसे कि चांदमारी है, एसडीओ चौमनी, अभयनगर, जयनगर, राधानगर, प्रगति स्कूल और ये रामनगर, इस सब एरियाज में कंप्लेंट आ रहा था कि कुछ बाइक में आके स्नैचिंग कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं लेडीज़, उनसे चेन स्नैचिंग करके जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ एनसीसी एक टीम बनाया। उसमें अभयनगर का ओसी हेड किया था। वो बहुत दिनों से हमने पूरा सीसीटीवी कैमरा देख के ह्यूमन इंटेलिजेंस दे के पता किया कि एक आदमी है समीर मियाँ और बाबन नंदी, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। तो दोनों को हमने अरेस्ट किया और जब सर्च किया समीर मियाँ के घर से अराउंड 13 गोल्ड चेन है और 2 सिटी गोल्ड है और एक ग्लैमर बाइक, एक रिस्ट वॉच, ये सब बरामद हुआ है। इसका टोटल मार्केट वैल्यू होगा अराउंड 15 लाख और एक ईयर रिंग भी। सर, इन लोगों को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? इनके साथ कोई और है क्या, गैंग वगैरह कुछ? नहीं, पूरा बड़ा गैंग तो नहीं है, ये दोनों ही करते थे। मतलब ये टारगेट करते हैं जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करते अकेले लेडीज़ जा रहे हैं, कोई रोड में नहीं है तो सडनली आके चेन स्नैच करके चले जाते हैं। ये ऐसे ही मोडस ऑपरेंडी है। क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, कुछ रीज़न मिला? नहीं, ऐसा नहीं है, चोरी के लिए, पैसे के लिए। घर का पर एक तो समीर मियाँ का घर बाटी अभयनगर में है, बाबा नंदी का मध्य भुवन में है।